Hi guys, I'm Hotok. Luto ngayon akong hotok guys, snack namon nga dan udto. O akong pa ito nga naging papatubo. Pasaway gud ta kasawa haya kunot ma-intro. Kung anay tiyagin sinugad gay para malaksi tumubo guys. Kay sige man lat akong pag-inukoy di magluto na la. Snack na mo. A few moments later. Di na guys, nagpapalaman na kita. Naghugas ako didang kamot guys. Bangin magyakan ka mo mga mahugaw it kamot. Pero nayakan man hira nga, ginkakamot nga ni, mas marasa lugod ito. Tapos man lang ahaw, bisging kamot na. Saan nga nin akong nanay kay nayakan, perfect man kunin ni na imo kahimo. Paano kunin ni iglidong-lidong? Kito magpakita era nga sugad dito na akong kakuan ginlidong-lidong gamitan akamot nakaturog manan akong nanay ginmata na lahiyan namon nga dan loto na pati kamo hitukit akong anak bangin nagrambol na anduha nga bata daw lang nagbabantay kay sige man tuk ni sarang nag-agawainan mulayan guys na guys nagloto na ako nagtikang-tikang nakidabag loto kay mas marasait mapazong isanhin kapi kay nagpaparaso dugang gapiton guys nga akon favorite nga snack nga diha Korea sa iton hiya guys pero makito nagsusulod nga tut package kanda mama pero diri na naasyat ira kaluto naging titinot duan pero amo lang nga diri nagkakaaramo impapauli adak kini para akot magluto ama kay mauli liwat kami puhon magsusulod ak sugad dito para makatilaw kaliwat kay sige liwat itiya paginakan nga taga idaw anak digihap ginsundan nagluto gyap ako ito didahin Minodo, my favorite. Ngaw na gud yan na mga Philippine food guys. Nalagod man ako hinipag linuto. Biswari nagtutut duha aton. Amo talaga ito pag may asawa ka na magluluto good. Kita kay napabayan ako kusina yan na dadako budha na kita guys. Good man ito kakaon guys namon guys. O marasa ito guys. Tak mga kag-anak di diri nakaon hito guys pero tak asawa nakaon man tag ginluluto nga di nakaon talaga ito tak asawa kay tak asawa di maar tak bugoy kita nagi-exercise sige anak kay bis ka makalakat para magsinibo-sibo ka kan imo nuna bangin kita puhon makaulya samar di dinalagan-dalagan ka nga tut bye-bye inay balay haranit dagat hindi kita mamang tingad to bisit silinggoy magkabaras char ha lutan ko ngayon itiyan kan iyan nuna bado kay nahulog thank you for watching guys bye bye